Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, DGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya. Silakan Bapak perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal. Saya guru bahasa Inggris di SMK Darul Muqomah. Terima kasih. Baik Pak Iqbal. Saya ucapkan terima kasih Pak Iqbal di kesempatan siang ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Untuk hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi. Pak Iqbal, tujuan dari observasi yang akan kita lakukan ini adalah agar kita bisa mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana kelas bahasa Inggris Pak Iqbal berjalan di dalam kelas. Nah, untuk itu tujuan dari percakapan awal sebelum observasi atau observasi ini biar kita sama-sama mengetahui kesiapan dari Pak Iqbal sebelum melakukan pembelajaran di kelas yang akan diobservasi. Baik. Pak Iqbal bisa tidak menyampaikan kepada saya tentang tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Pak Iqbal di kelas kita nanti? Mungkin bisa dimulai dengan topik yang akan disampaikan di dalam kelas. Terima kasih Bu Nurul. Insya Allah nanti untuk topik yang akan kita sampaikan atau materinya itu berupa prosedur teks ya Bu Nurul. Nah nanti dalam tujuan pembelajarannya itu nanti dengan ditayangkan gambar dan video, kita mengharapkan siswa itu dapat menganalisis teks prosedur itu seperti apa. Setelah itu nanti siswa juga kita harapkan dapat mengidentifikasi teks prosedur dan percakapan prosedur teks itu seperti apa. Dan nantinya di akhir itu nanti mereka harus bisa mempresentasikan seperti itu. Bisa saya garis bawahi bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang coba akan dihadirkan oleh Pak Iqbal untuk rancangan pembelajaran nanti. Baik, Pak Iqbal bisa menceritakan tidak kira-kira proses pembelajaran atau langkah-langkahnya ini secara garis besar nih nanti itu akan seperti apa? Mungkin di awal nanti yang akan kita laksanakan ya jelas di awal nanti kita sudah menyiapkan slide PowerPoint. Jadi pembelajaran kita adakan di situ. Nah di slide PowerPoint itu nanti siswa kita di awal kita kasih temanya dulu. Setelah kita jelaskan tujuan pembelajarannya kepada siswa, mereka harus bisa apa nanti setelah pembelajaran ini. Setelah itu kita tayangkan gambar dan video yang bisa memancing mereka, oh ternyata seperti inilah prosedur teks. Nah setelah itu kita jelaskan secara mendetail di situ. Setelah itu bagaimana cara membuatnya, dan di akhir nanti mereka harus bisa mempresentasikan di situ. Sesuai dengan tujuan. Dengan tujuan tadi. Baik. Gitu. Baik Pak Iqbal, kalau boleh saya tahu nanti pada saat observasi itu aspek perkembangan yang ingin lebih dilihat lagi atau diobservasi ini dalam bidang apanya ini, dalam hal apanya gitu Pak Iqbal? Kompetensi apa yang ingin diobservasi di materi ini? Kompetensinya yaitu mereka paling tidak bisa mempresentasikan itu di akhirnya. Gitu. Kita juga harus bisa memanajemen kelas seperti apa, dan anak-anak juga nanti kan dalam bentuk kelompok gitu loh. Nah mungkin di hal itu sih yang akan kita tekankan nantinya. Kalau kompetensi dari Pak Iqbal yang ingin dikembangkan apa? Kalau dari saya pribadi sih mungkin manajemen kelas ini. Dari manajemen kelas, terus juga pemanfaatan media pembelajaran ini kan kadang kita masih belum maksimal gitu. Jadi kita nanti fokus observasinya itu di kelas prosedur ini adalah bagaimana memanajemen kelas dan penggunaan media pembelajaran. Pengoptimalisasi penggunaan media pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Pak Iqbal. Betul. Baik, kira-kira kapan ini kita akan melakukan observasi ini Pak Iqbal? Kalau seperti jadwal yang sudah kita dapat Ibu, sesuai dengan pembelajarannya, itu kemungkinan mungkin besok atau besok lusa itu ada di jam ke 3, 4, 5, 6, 7 mungkin. Ini kan 3 jam. Itu di kelas berapa Pak Iqbal? Di kelas 11 jurusan TKJ nanti Bu. Oh berarti kalau tidak salah itu di hari Rabu depan ya Pak? Betul. Di hari Rabu depan. Rabu depan. Baik, berarti pas observasinya nanti kita di hari Rabu di jam pembelajaran 78. 78.
Baik, Pak Iqbal. Nah, nanti akan saya buat catatan pada kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Iqbal di dalam kelas, Nggih, siap-siap. agar bisa memberikan refleksi tentang aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Iqbal. Nggih. Baik, menurut Pak Iqbal setelah percakapan praobservasi ini, apa saja yang sudah didapatkan? Mungkin saya garis besar aja, Bu. Mungkin yang harus kita lebih fokuskan nanti, pemanfaatan media pembelajaran itu nanti kita harus lebih push lagi bagaimana anak-anak itu agar lebih mudah dalam mempelajari atau memahami suatu materi dengan berbagai media pembelajaran. Karena kita tahu siswa kita itu bermacam-macam jenisnya, jadi cara mereka kadang itu heterogen gitu lagi. Jadi kadang mereka lebih mudah dengan gambar, ada yang lebih dengan visual, ada yang dengan hanya contoh suara aja mereka sudah bisa. Oke, jadi perkembangan nanti itu lebih ke diferensiasi itunya. Ke diferensiasi jadi itu proses dan juga hasilnya nanti. Baik, menarik sekali Pak Iqbal. Saya tidak sabar menunggu observasi di kelas Pak Iqbal nanti. Dan perlu juga saya sampaikan Pak Iqbal, setelah pra-observasi ini, kemudian observasi, di akhir kita akan adakan pasca observasi yang isinya adalah refleksi yang sudah hasil observasi yang sudah saya catat untuk Pak Iqbal, yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Siap. Baik, terima kasih Pak Iqbal, waktunya sama-sama, sudah meluangkan waktu sama-sama untuk pra-observasi. Semoga nanti observasi kita berjalan dengan baik. Amin. Demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama rekan saya Pak Iqbal, guru bahasa Inggris. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are talking about the procedure text. Okay, how you know what is it the procedure text? Anyone? Didn't know? I know. Okay, what is it? The procedure text is? Procedure text is a type provides into the instruction or direction how to perform a specific text. Okay, for special text. Okay, maybe anyone have a different definition? What is it the procedure text? Okay. Yeah. What is it? The point is this one in procedural text have a several steps. Yeah. So have a second step. This is the important thing in the procedural text. Yeah. Except another. Next, this is the purpose of the procedure text. Yeah, the purpose is to describe something is done the second step. This is the purpose of the procedure text. For the next, genre structure-nya, yeah, for the genre structure, the point is the aim or the goal or the title. So, for example, how to make fried rice, how to make fried chicken, how to make how to take a videos with cinema misalkan, how to take a picture, a good picture with phone misalkan, with mobile phone, for example like that. And then the second one is the material or the equipment. When the title is how to take a videos, yeah, the equipment or the material is must be content of, for example, like mobile phone or camera, ya. Jadi tidak mungkin nanti alatnya itu apa cowek, tidak mungkin ya. Jadi sesuaikan dengan judulnya, sesuai di title, sesuai di aim-nya, ya. Next is steps-nya atau langkah-langkahnya in Indonesian, steps-nya. Steps-nya itu biasanya ada beberapa langkah, ya, untuk melakukan sesuatu. Tidak mungkin langkahnya cuma satu, ya. Tidak mungkin hanya only one. It must be more than one. 2, 3, 4, 5, 6 is up to the aim or the title of the procedure text. Next, language feature-nya. The language feature-nya using a present tense. Ya, using present tense, not past tense. Ya,
using present tense. And then using imperative sentence. Imperative sentence, for example, like here, heat, mix. For example, the title is how to make iced tea. Yeah. And then heat the water, and then add the tea, and then add the sugar, and then mix together. Yeah. And then the last one is add the ice to be an iced tea. Ya. Jadi ada langkah-langkahnya di situ. Di awal kalimatnya, ya, harus ada kata-kata imperative sentence-nya. Contohnya di sini heat, mix, add, plug in. Plug in itu masukkan, ya, boleh. Plug in ini plug in, ya. Mencolokkan, bukan colok mata, mencolokkan, ya. Ya, next. Nah, biasanya juga ada konektif di dalam sebuah di step-stepnya itu, di kalimatnya. Apa itu konektif, Pak? Contohnya di sini, ya. Konektif itu yang mengelingkan antara kalimat pertama, step pertama dengan step kedua. Contohnya di sini biasanya menggunakan firstly, secondly, di akhirnya nanti finally, ya. Contohnya seperti itu. Yang terakhir ada adverb. Adverb itu keterangan, ya. Keterangannya biasanya menggunakan in 10 minutes, slowly. Misalkan make slowly. Tidak mixnya cepat, kalau di faster nanti kutah-kutah kan gitu ya. Nah, jadi harus pelan-pelan mixnya. The water in an hour, ya tidak mungkin. Kalau buat water in an hour hanya membuat iced tea, ya habis airnya, ya. Jadi boil water maybe 5 or 10 minutes, it's enough. Okay, this is the example of the first text. Maybe, okay, with your friends, with your group, now try to search and browsing on your Google, on your YouTube about the example of the procedure text. It's up to you what kind of the example, but must be the procedure text. Okay, I give you 5 minutes to search and browsing. Okay, do it. Okay, before that, maybe any question about the procedure text? Now, is it clear? Are you understand at all? Okay, any question? Yeah. Okay. Now, try to search the example in your Google. Yeah, I give you example also on the screen. Okay, this is the worksheet 1. Yeah. Okay, try it. While you search, we try to do this. Worksheet 1, the aim. Did you know what is the aim of this example? What is the aim? The title. This one. How to use an iron. This is the aim. Yeah. And then the materials. What is it, the materials? Yeah. What is that? What is that? Iron, ironing board, spray starch, towel. The material. Steps-nya. How many steps in here? How many steps? Huh? 6. Okay, 6 steps. Okay. Yang penting tahu dulu ya. Ada berapa stepnya, materialnya, ini judulnya, titelnya, atau aim-nya, tujuannya ya. From here, dari contoh yang ini, where is the aim? Mana judulnya? How to use rice cooker. The materialnya? Rice cooker. How many steps? 5 steps. Okay. Okay, I give you another example here. Ini aja dulu. This is from YouTube. Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you can upload a video to YouTube using... Okay. What is it, the aim?
How to video? in YouTube or YouTube. Okay. Ulangi. Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you can upload a video to YouTube. How to upload video on YouTube. Okay. This video is consists of how to upload videos on YouTube. Using both your PC or your mobile phone. Either option. You know, surprisingly on my channel, I get a lot of questions. Oke, di situ barusan jelaskan the materialnya. PC. PC, then, oke ulangi. Or your mobile phone. Or you to show you how you can upload a video to YouTube using both your PC or your mobile phone. Either option. Apa? PC and ini ada kayak gini. Ini. PC or your mobile phone. Ya. Jadi upload video di YouTube itu bisa menggunakan PC kamu atau menggunakan mobile phone. So Ya. surprisingly on my channel, I get a lot of questions from people asking me how they upload a video. It's pretty simple. I'll show you how to do it. Let's take a look at my computer here. We're going to do it on the computer first. The first thing I'm going to do is I'm going to open up YouTube. I've already typed in the URL. We're going to Okay, first step, what did you do on uploading video on YouTube? Open YouTube. Okay, open the YouTube. Here we go. It's really, really simple. Right here in the top right-hand corner on YouTube, you'll see a plus button. And then you can upload a video, you can go live, or you can create a post. Today we want to upload a video, so I'm going to click on upload a video. This is going to bring me to a separate page where it says select files to upload, or drag and drop. What I can do Okay, the step 1, step 2? Setting on YouTube. Hmm? Setting on YouTube. Setting on YouTube and then Upload. upload. Okay, how to upload? We can select or drag the videos. Yeah, jadi we can select from the file and also we can drag the videos from the file to select videos here. It's like Next. drag and drop a video file there if I want to. So let's say I want to drop this video file here, I can do that. But what I'm going to do, I'm just going to click on that, and that's going to open up the file dialog or the file picker. And then, you know, here I was on a trip recently in Oahu. I have a bunch of video files, and I'm going to take this video file of me swimming to the base of a waterfall. So I'm going to go ahead and click on that. Now what you'll see is that's uploading the video. It's uploading pretty fast as a smaller video file. And you know, here I can type in me swimming to a waterfall, type in a title, here description, maybe I'll make the title Kevin under waterfall, and the description is a little more detailed. He's swimming to the waterfall, and then I can enter different keywords, swimming, water, and then so once this video uploads, it looks like it's ready to upload it now processing. I'll be able to choose a thumbnail for it. Alternatively, I can also create a custom thumbnail if that's what I'm going to do. Here I can choose do I want to make the video public, do I want to have it unlisted so it's not publicly, you can't find it just through the YouTube search engine. I can also make it private, where you have to log in to be able to access it, or I can schedule the post. So I'm going to put this as unlisted because I haven't edited it, it's not something I want to put up on my channel. So I'm just going to put it as unlisted. I can also choose a playlist that I want to put this on, so since I'm not going to put it on a playlist, just a basic video. And then that's it. You know, here I can choose my different thumbnails. Here's a picture of a really handsome guy swimming under a waterfall. Yeah, pretty easy to do. Now I'm going to pull up my phone. Here I am in the YouTube app, and just like on the desktop, there's a plus button in the top right-hand corner. I'm going to click on that plus button. I have a few different options. I can go live, post, or video. Nah, yang ini lewat yang cepat caranya yang lewat video lewat mobile phone-nya ya. Yang tadi the first from PC or laptop, and then the second one is from mobile phone-nya. Nih, jadi ada two ways, ada dua cara. And I have this existing video of my son going down the slide. One of the differences is I can't choose from all my videos. I just have my most recent 9, or I can live record a video. This one looks good. It's a video of my son going down the slide. I'm going to click on next. I think the video is great. And then similarly here, I can enter a title in, so I can call it, let's say, slide, going down slide. And then I can choose the privacy level and make this unlisted as well. Then I can also put down a location. But all that looks good, and now I click on upload.
Now this also uploads a video. So whether I want to upload a video on my desktop, whether I want to upload a video on my phone, it's very easy to do however I decide I want to upload a video. And that's really all there is to it. It's super simple to upload a video to YouTube. Probably the harder part is editing the video and coming up with good content to upload to YouTube. If I could just upload videos all day, I would. I just have to edit them and come up with good content. That's the hard part. But hopefully for everyone who's asked the question, how do you upload a video to YouTube, that's how you do it. It's pretty simple to upload a video. If you have any questions about how to do it, Ya, itu contohnya ya. Contoh how to upload the videos on YouTube by two ways. The first one is from laptop or PC, and then the second one is from mobile phone. Yeah, maybe anyone get it the example? Ya, sudah dapat contohnya by browsing? Sudah? Okay, I will check it. Where is yours? Yours. Ayo, where is yours? Okay. How to make pancake. Ingredients. Okay. Couple peppers. How to make it? Okay. What is the title? How to make a pancake. That is the title. And then, how many ingredients are there? How many ingredients? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. What are they? Apa aja, Mbak? Apa saja itu? 1 cup all. Okay. Flour. 2 tablespoons of 2 tablespoons of sugar. 2 teaspoons of baking powder. Teaspoon of baking powder. A half teaspoons of salt. teaspoon of salt. 1 cup full cream milk. Cup full cream milk. 2 tablespoon of unsalted butter of vegetable oil. okay. 1 egg. 1 and egg. toppings such as maple syrup, honey, strawberry jam, or chocolate syrup. Syrup. Okay. How to make? It means the steps. Yeah. How many steps are there? Egg. Also egg. Okay. First step. Add flour. Sugar, Okay. baking powder, and salt into a small bowl. Mix them together. Okay. Yeah. Where is yours? The example? How to make a cup of coffee? How to make a cup of coffee? Yes. Okay. How many steps? 5. 5. How many ingredients? 5 5 also. Okay. Next, another one. You got it? On the tech news. Okay. What is it? The aim? The title? What did you choose? How to make a chicken kebabs. Okay. How to make chicken kebabs, and then how many ingredients did you have? This is the ingredients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Then the steps. How many steps? 1, 2, 3, 4. Okay. Husnul, you have done? What is the title? How to make a sandwich? How to make sandwich. How many ingredients do you have? How many ingredients? Materialnya apa, bahannya? The material. Yeah. Nih. Okay, yeah, this one, yeah.
Okay, this is the ingredients and then the steps. Okay. Mayoritas semuanya tentang makanan ya. Senangnya makanan. Okay. Now you try to search the procedure text is what is it? Based on your with your jurusan lah ya, sesuai dengan jurusan kalian. Coba DKV. Ya, sesuai dengan jurusannya. Coba procedure text sesuai dengan jurusan kalian DKV. For example, how to take a picture, how to take a videos, maybe how to print a picture. It's up to you. Maybe how to make a logos. Try it first. How to make brochure. Brochure is okay. How to make a pamphlet, for example. How to print the photos, for example. Tapi sebentar lagi ketika demonstrated ya, ketika mendemonstrasikan nanti saya pilih ada yang menggunakan apa namanya? Boleh cara membuat makanan tadi, ada yang boleh sesuai dengan jurusannya. Ya, kita coba. Ada yang hanya membaca from your seat, and then ada yang presented in front of the class. Okay, prepare it first. Hello friends, welcome to my channel. And in this video, I'm going to show you how to connect wireless mouse to your laptop. Okay, so I have that wireless mouse. But you can see, this is the on off button. Aku udah ada buttonnya. This is the inverse optic. Open it. And this is the USB receiver of that wireless mouse. This is the USB receiver. Okay, now insert that cell over there. Insert it. Okay, now it is successfully inserted. After it, close it. Okay, now this is the USB receiver connector to your laptop USB port. Over there, a USB port is available connected over there. Okay, now it is successfully connected. After it, turn it on over there. Turn it on. Okay, so now your mouse is successfully connected. What you can see, now the mouse is successfully connected to your laptop. Ya. Yang itu cara mengonekkan mouse tadi ya. Oke. Oke, untuk yang barusan, tugas barusan coba dikerjakan berdua ya. Untuk yang presentasinya berdua. Bergantian nanti membacanya ya. Presentasinya di depan nanti bergantian. Bertu. Kamu dengan siapa, Ahlil? Dengan bangku, boleh. Ya. Apa tugasnya kan anak dua ya? Itu kan tadi kan bisa makanan. Boleh sesuai jurusan. Terus gimana Pak itu? Maksudnya takutnya nanti kan sama semua apa nggak dibagi sekarang apa? Iya, bagi sekarang sesuai dengan kelompoknya biasanya wis ya, dua langsung, dua. Yang ini 3. Oke, saya bebaskan aja biar cepat. Nanti kan sudah tahu bagaimana what is the procedure text, sudah tahu ya. Oke, contohnya sudah tahu, bagaimana cara membuatnya. Tinggal sekarang kita prakteknya adalah mempresentasikan aja. Tinggal mempresentasikan. Dan nanti di akhir nanti upload videonya. Nanti kalian bikin video dengan procedure text itu dengan temannya, terus diupload di video di akun YouTube kelasnya. Ya. Videonya bikin apaan? Ya, setelah ini bisa langsung dibikin. Gitu ya. Pertemuan berikutnya harus sudah selesai semua.
Oke, pertemuan berikutnya harus sudah upload semua, ya. Jadi jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ya, takutnya nanti mapel lainnya ada tugas juga. Jadi gitu. Presentasinya sekarang. Kalau presentasinya sekarang, ya. Jadi mempresentasikan prosedur teks itu sekarang. Oke. Oke, sudah ada yang siap? Mungkin Sofi sama siapa? Maya. Oke, coba dibacakan di tempat duduknya untuk prosedur teksnya yang kalian bikin. Oke. Kan kamu tadi nyoba nyari 2 ya, coba salah satunya wis. Mau yang mana? Coba Sofi dulu wis. Nemu, dapat. Apa itu? Oh, belum. Ngantuk. Yang penting nggak boleh tantrum kalau mengerjakan tugas. Ya, nggak boleh tantrum. Kok tantrum kancak-kancak mana? Jadi image saya tuh yang awalnya lemah lembut, hal yang kaget saya. Duh, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ya. Tapi it's okay, biasanya seperti itu. Ya, gimana Sofi, sudah? Nah. Aku suka goreng. Aku lagi martabak. Keywordnya biasanya kayak gitu yang kurang pas. Oke, coba read it, baca. Oke, loudly please. Yang keras. How to make a cup of coffee. How to make cup of coffee? Ingredients. Step 1. 2 spoons of sugar. Step 2. 1 spoon of coffee powder. Step 3. Hot water. Step 4. A cup. Step 5. A spoon. And procedure. 1 step. Prepare 2 spoons of sugar. A cup hot water, a spoon of coffee powder, a spoon. Step 2. Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Step 3. Pour some hot water into the cup. Step 4. Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Step 5. Stir it well and the hot coffee is ready to drink. Okay, thank you very much. Aulia, have done? Yeah, have done? Where's yours? Fried rice. Okay. Okay, try to in front of the class. And then presented your procedure text. Direction is mean the steps, yeah. Direction is the steps. What is it, the ingredients? Okay. Okay, try it in front of the class. Yeah, by yourself is okay. Sendiri boleh. Sendiri dulu boleh. Atau gantian membacanya. 2 of you. Yeah, in front of the class, please. Ayo, ayo. Iya, di depan. Ayo. Oh, ada yang duduk, ada yang di depan. Oke, ayo, try it. Together. Both of you. Okay, the title first. The title. The title
The aim. The title. How to make fried rice. How to make a fried rice. Okay. The ingredients. How you need? What is it you need? 2 cup open baby carrot. 2 cup. What is it? 2 cup. Oh, bukan not 2 cup. 2/3 ya. Berarti anggap aja a half aja wes. Nah, a half cup of chopped baby carrot. Ini a half, setengah, ya. A half. Half cup baby carrot. Half cup frozen green peas. 2 tablespoon vegetable oil. Okay, you read the ingredient, you read the steps. Jangan satu-satu ini. Ya. Dan dari awal. Okay. From the beginning. How to make fried rice? How to make fried rice. Ingredients. A half. A half cup open baby carrot. Okay, baby carrot, Frozen green beet. frozen green beet. Tablespoon vegetable oil. 1 clove garlic. Okay. Minced or to taste. 2 2 large eggs. 3 cups leftover chocolate and bread. Rice. Okay. 1 tablespoon soy sauce or more to taste. Uh-huh. 2 tablespoon sesame oil or to taste. Okay. Okay, the steps. Step 1. Okay, step 1. Okay, step 1. Assemble ingredients. Okay, assemble the ingredients. Step Step 2. Step 2. Carrot is in a small saucepan and covered with water. Which And put pan Mhm. 3 or 5 minutes. Mhm. is Then grind in a step 3. Mhm. Drop of declared go in vegetable oil, carrot, peas, and garlic. Cook for about 3,000 second. Okay. stick Scramble is white with vegetable. With vegetable. Stick 5. Stick in chocolate rice, add soy sauce, and toast paste to pot. Drizzle with some sesame oil and toast. again. Step Step 5. Okay, the last step. The last step. The last last steps. Serve toast, hot and enjoy. Okay, serve hot and enjoy. Okay, sit down please. Thank you very much. Okay, next. Read in your seat. Baca di tempatnya dulu. Oh, belum. Anu, Husnul, you got it? Husnul, you got it? Sudah? Sudah?
Dibaca di situ? Atau maju silakan? Ya, silakan. Oke, give plus to Wisnu. Dan semangat ya Wisnu, dan semangat ya. Oke. Read your procedure. Oke. How to make a glass of lemon tea. Okay. Ingredients. Okay. One bag of tea pack. And then lemon orange. Okay, sugar. 50 ml of hot water, Okay, 100 ml of cold water. 100 of milli cold water. Step by step, one bag in 5 ml of cold water, Hmm. 2 eggs, sugar and To add sugar stir. and stir. 3 heavily Okay. distributed. Distributed. Oh ya, terus. Lanjut. 3 squeeze the lemon, 10 full lemon juice in the tea. Okay. Next. 5 add ice. Okay, add ice. Add ice. Kabis and 100 100 milli of cold water. And then okay, stir diaduk ya. Six and lemon slice and derivation. 7 and lemon is Ready to serve. Okay, sit down please. Thank you very much. Give applause to Wisnu. Okay, the last one. The last one. Okay, duduk aja boleh. Silakan. The last one. Ini berdiri semua, ya duduk. Ya, dibaca. Read your text. How to print? Okay. How to print a document? Okay. Okay, paper and printing medias. Steps-nya. Steps 1, on your computer open Chrome. Yeah, and then Steps 2, open the file image of our file you want to print. Steps 3, click file. Click file, print. Or use the keyboard shortcut, Windows and Linux. Control P. Control P. P. Yeah. Steps 4, in the window, first select destination and change your preferred print settings. Step 5, click print. Click print. Okay, thank you very much. Okay, I think you know how to make a procedure text. Is it right? Yeah, I think it is simple for you to make it. Saya yakin itu mudah buat kalian untuk membuatnya dan sangat enjoy kalau membuat procedure text. Ya, itu sangat mudah sekali. Tinggal nanti implementasinya seperti apa ya. Oke, karena waktunya sudah ditunggu oleh mapel yang selanjutnya ya. Oke, saya tutup dulu di sini. Tapi sebelum itu, ya, before that, I remember you about your tasks after this class, yaitu make your videos procedure text about your text right now ya. Jadi tentang teks yang sudah kalian pilih barusan, yang sudah kamu choosing, kamu buat video with your group and then uploading on your
YouTube class. Okay, the deadline is before the next meeting. Ya, deadline-nya sebelum pertemuan berikutnya. Oke, sebelum ditutup, saya tanya lagi dulu. From our lesson today, what did you get it? Apa yang sudah kamu dapatkan? Gitu. Apa yang sudah kita pelajarin semua ini? Apa yang sudah bisa kamu dapatkan dari semua ini? Oke, jadi you know about the text procedure, is it right? Ya. Oke, and then apa lagi? Definisinya, ya, tahu apa itu definisinya, terus language feature-nya, terus apa lagi? Mudah enggak kira-kira proses teks strukturnya? Mudah ya? Oke. Jadi tolong jangan lupa di tugasnya untuk minggu depannya ya. Oke, I think it's enough for today. Thank you very much your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal. Pagi Bu Nurul. Perlu saya perkenalkan, ini adalah Bapak pengajar praktik saya, Bapak Ahmad Khalid Jamhuri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, seperti yang sudah kita rencanakan, Bapak Khalid akan mengobservasi diskusi kita mengenai pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Iqbal. Seperti yang sudah kita agendakan bahwa sebelumnya kita memiliki kegiatan praobservasi, kemudian kita sepakati peningkatan kompetensi apa yang akan ditingkatkan oleh Pak Iqbal. Kemudian kita juga sudah melakukan pembelajaran di kelas dan sudah saya mengobservasinya. Maka untuk tujuan percakapan kita hari ini Pak Iqbal, kita akan menganalisis hasil dari observasi yang sudah kita lakukan di kelas kemarin. Iya, jadi kita akan mendiskusikanlah lebih mendalam lagi. Siap. Baik Pak Iqbal, sudah siap nih Pak Iqbal? Monggo. Baik Bapak, mohon izin saya mulai untuk percakapan pra-observasi. Yang pertama pasca observasi. Yang pertama yang perlu saya tanyakan dan saya ingin tahu ini bagaimana perasaan Pak Iqbal ini setelah observasi kemarin Bapak. Terima kasih waktunya Bu Nurul dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan yang Ibu Nurul ingin kemarin. Alhamdulillah dari hasil pembelajaran kemarin dengan yang kita inginkan itu meningkatkan manajemen kelas serta penggunaan media pembelajaran. Alhamdulillah banyak dari siswa itu yang sangat tertarik dengan hal itu karena mungkin lebih mudah ya akhirnya. Terus kita juga dalam penyampaian juga lebih lebih variatif nah gitu. Jadi menurut saya menarik sekali dan asik menurut saya untuk pembelajaran itu. Oke. Jadi Pak Iqbal merasa senang ya? Senang sekali dengan pembelajaran itu. Merasa puas gitu. Kalau puas tidaknya manusiawi Bu, kita butuh dan mau ingin jauh lebih baik lagi. Kalau dibilang puas cukup puas, tapi pengen yang lebih sempurna lagi nantinya ke depannya gitu. Keinginannya dari yang sudah dilakukan, dari goal yang diinginkan oleh Pak Iqbal itu sebenarnya sudah tercapai, tetapi ingin lebih ditingkatkan lagi. Apa yang membuat Pak Iqbal merasa bahwa itu tidak sepenuhnya tercapai atau terpuaskan? Apakah ada kendala atau halangan yang Pak Iqbal rasakan pada saat pembelajaran tersebut? Bu. Karena kita di kelas itu kan lumayan variatif siswanya. Jadi ada yang suka dengan presentasi, ada yang suka dengan menonton video dan lain-lainnya. Mungkin ini masih belum tercover semua. Jadi tidak semua siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik, masih ada yang mohon maaf delosoran atau apa itu masih ada. Nah, makanya dengan kendala-kendala itu keinginan saya sih gimana saya bisa mengakomodir semua itu nantinya gitu loh. Minat siswanya gitu. Berarti di kegiatan ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Iqbal agar semua tujuan atau goal yang diinginkan Pak Iqbal dalam pembelajaran itu tercapai?
Yang jelas kalau untuk saya pribadi, saya harus mengakui bahwa saya masih butuh belajar lagi, Bu. Ya. Makanya selain dari apa namanya MGMP, kita belajarnya kita juga akan mengikuti seperti apa namanya seminar atau apapun itu, metode pembelajaran yang baru untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru. Itu yang pertama. Dalam waktu dekat lah yang ingin saya lakukan itu. Yang kedua mungkin nantinya belajar lagi bagaimana cara membuat media pembelajaran yang jauh lebih asik dan menyenangkan bagi siswa kita itu. Oke. Jadi